अस्सलाम वालेकुम। जे टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। लद्दाख के मुतालबात तवज्जो के मुस्तहिक हैं। मुहिब वतन को मुल्क दुश्मन करार देना नाइंसाफ़ी है। रूल्ला। लद्दाख के लोग अब साल 2019 के फैसले के नताइज का सामना कर रहे हैं, जिसने खित्ता को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया की बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने इस बात पर जोर देते हुए कि उनके देरीना मुतालबात मरकजी हुकूमत की संजीदगी से तवज्जो के मुस्तहिक हैं। सोनमर्ग में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा है कि लद्दाखियों ने गुज़श्ता 5 सालों से पुरअमन तरीके से रियासत का दर्जा और आइनी तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा 6 शेड्यूल के तहत किया था, लेकिन उनकी अपीलें नहीं सुनी गईं। उन्होंने कहा है कि लेह में हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात को उनकी तहरीक को दागदार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मिलिटेंसी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। पहाड़ी कबायली कम्युनिटी को मरकजी धारे में लाना मरकज़ का अज़्म है। लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये दिवाली केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खास रहने वाली है। सरकार डीए में बढ़ोतरी करके कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है। दिवाली का त्योहार बेहद करीब है और ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को डीए हाइक यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और रिटायर्ड कर्मचारियों को या पेंशनर्स को डीआर हाइक का इंतजार है। करीब 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स जुलाई के बाद से ही उम्मीद लगाए बैठे हैं और इसीलिए दिवाली से पहले होने वाली हर कैबिनेट मीटिंग पर भी उनकी नजर बनी हुई है। अब बुधवार को मीटिंग के बाद कैबिनेट ने इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की स्वीकृति समेत कई बड़ी घोषणाएं की, लेकिन डीए और डीआर हाइक का ऐलान नहीं किया। इससे कर्मचारियों में थोड़ी नाराजगी भी है और इसे लेकर कर्मचारी संघ ने मीटिंग से पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी भी लिखी है। ऐसे में अब उम्मीद ये की जा रही है कि सरकार का ध्यान इस ओर जाएगा और वो जल्द ही डीए डीआर बढ़ोतरी का ऐलान करेगी। अगर सूत्रों की माने तो अक्टूबर 2025 में सरकार 3% डीए बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनर्स को 55% डीए मिल रहा है और अगर सरकार डीए में 3% की बढ़ोतरी करती है तो ये बढ़कर 58% हो जाएगा। इस बढ़ोतरी से 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। त्योहारों के मौसम में सैलरी बढ़ने पर खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी और यही कारण है कि दशहरे और दिवाली के आसपास सरकार अक्सर कर्मचारियों को राहत देती है। साल में 2 बार डीए रिविजन किया जाता है, जनवरी से जून के लिए एक और फिर जुलाई से दिसंबर के लिए। इस साल मार्च 2025 में सरकार ने जनवरी से जून के पीरियड के लिए डीए को 2% बढ़ाया था और इसके बाद डीए 53% से बढ़कर 55% हुआ था। अब जुलाई दिसंबर के पीरियड के लिए 3% बढ़ाने का विचार हो रहा है, लेकिन कब तक इस पर अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को सरकार ये दिवाली का गिफ्ट दे सकती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल श्रीनगर में पहाड़ी कबायली कम्युनिटी के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, देरपा तरक्की और जामे खुशहाली का विजन जम्मू कश्मीर की कबायली कम्युनिटी के रोशन मुस्तकबिल की तश्कील करेगा। उन्होंने मजीद कहा है कि पहाड़ी कबायली कम्युनिटी को मरकजी धारे में लाना मरकज का आज़म है और इनको बाइख्तियार बनाना एक मजबूत और खुशहाल यूनियन टेरिटरी की तामीर करेगा। उन्होंने कहा है कि कम्युनिटी की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल कोशिशों की ज़रूरत है। सरहद पार लॉन्चिंग पैडों पर मिलिटेंट मौजूद, अगले 2 माह हसास। सिक्योरिटी फोर्सेज नाकाम बनाने के लिए तैयार। IGBSF। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इंस्पेक्टर जनरल कश्मीर का कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार दहशतगर्द लॉन्चिंग पैड्स पर मौजूद हैं और वो कश्मीर में दरअंदाजी करने के इंतजार में हैं। उन्होंने कहा है कि ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज चौकस हैं और वो ऐसी किसी भी सरगर्मी को नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। मौसूफ IG ने बताया, कुपवाड़ा, बांडीपुरा और बारामूला इजला के बिलमुकाबिल हमारे दायरा इख्तियार में मौजूद लॉन्चिंग पैड्स पर दहशतगर्दों की मौजूदगी देखी गई है। उन्होंने कहा है कि वो दरअंदाजी का मौका तलाश कर रहे हैं। वो अक्सर ख़राब मौसमी सूरत हाल में सरहद पार करने की कोशिश करते हैं और उनकी कोशिशें मुसलसल जारी रहती हैं। इनका कहना था, हम भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इंसाफ बहाल करो। तिहाड़ जेल से इंजीनियर रशीद का खत। महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौका पर तिहाड़ जेल में बंद रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने एक जज्बाती खत में कश्मीर की मौजूदा हकीकत पर गम और गुस्से के साथ गांधी के नजरियात के लिए ताज़ीम को मिलाया है।
عالمی یوم سیاحت، وادی کی سیاحت پر مایوسی کا سایہ، شعبہ بدترین لپیٹ میں، سیاحوں کی آمد میں ریکارڈ کمی۔ دنیا بھر کی طرح جموں کشمیر میں بھی ہفتہ کو یوم سیاحت منایا گیا، تاہم وادی میں یہ دن جشن کی بجائے فکر مندی اور مایوسی کے سائے میں گزر رہا ہے۔ رواں برس اپریل میں پہلگام میں پیش آئے واقعے نے کشمیر کی سیاحت پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس حملے میں 26 سیاح فوت ہوئے، جس کے بعد نہ صرف پہلگام بلکہ وادی کے دیگر سیاحتی مقامات پر بھی سیاحوں کی آمد میں نمایاں کمی دیکھنے کو ملی ہے۔ اگرچہ انتظامیہ نے کچھ مقامات کو دوبارہ کھول دیا ہے اور اعتماد بحال کرنے کی کوشش جاری ہے، تاہم زمینی صورتحال تشویشناک ہے۔ منوج سنہا کی سیاحوں کو آنے کی دعوت۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے عالمی یوم سیاحت پر سیاحوں کو جموں کشمیر کی سیر پر آنے کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کو شاندار مناظر، ایک بار پھر ثقافتی ورثہ اور بے مثال مہمان نوازی سے نوازا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہندوستان کا یہ تاج سال بھر سیاحت کے لیے ایک پسندیدہ مقام ہے، جو دل فریب حسن اور روحانی تجربہ پیش کرتا ہے۔ واضح ہے کہ دنیا بھر میں 27 ستمبر کو سیاحت کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد عالمی سطح پر اس شعبے کو فروغ دینا ہے۔ منوج سنہا نے اس موقع پر سیاحوں سے اپیل کی ہے کہ وہ وادی کا وزٹ کریں۔ سونم مرگ میں ٹھوس فضلے کو ٹھکانے لگانے کا کام ٹھپ، پلانٹ غیر فعال، عفونت سے مقامی آبادی پریشان، حکام سے مداخلت طلب۔ سونم مرگ میں 2020 میں 3 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ٹھوس فضلے کو ٹھکانے لگانے کا پلانٹ ناکامی کی تصویر پیش کر رہا ہے۔ پلانٹ کے باہر ہزاروں ٹن کوڑا کرکٹ جمع ہوا ہے، جس کی بدبو سے مقامی آبادی کو زبردست کوفت کا سامنا ہے اور مقامی آبادی کی صحت کے علاوہ اس سیاحتی مقام کے نازک ماحول کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ پلانٹ کو سونم مرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ہوٹلوں، ریستورانوں اور بازاروں سے پیدا ہونے والے فضلے اور کوڑے کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، تاکہ سیاحتی مقام پر صفائی ستھرائی اور ماحولیاتی تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ تاہم قیام کے 5 سال گزرنے کے بعد پروجیکٹ بے ترتیبی کا شکار ہے اور اس کے باہر گندگی کے انبار جمع ہیں۔ مقامی لوگوں نے بتایا ہے کہ کوڑے کے انباروں نے نہ صرف علاقہ میں عفونت پھیلا رکھی ہے، بلکہ جنگلی جانور بھی یہاں خوراک کی تلاش میں آتے ہیں۔ غیر قانونی کان کنی، بڈگام میں 24 گاڑیاں ضبط۔ بڈگام پولیس نے غیر قانونی معدنیات نکالنے اور ان کی نقل و حمل کے خلاف کارروائیوں میں تیزی لاتے ہوئے گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 2 FIR درج کر کے 24 گاڑیاں ضبط کر لی ہیں۔ مشن یووا سکیم نہیں، تبدیلی کی تحریک ہے۔ مقصد خود انحصار اور بااختیار نسل کی تعمیر ہے۔ نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے پرعزم، نائب وزیر اعلیٰ نے کنونشن سینٹر جموں میں مشن یووا کے تحت میگا جاب فیئر کا افتتاح کیا۔ جموں کشمیر کے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کی ایک تاریخی پہل کے تحت ایک میگا جاب فیئر کا انعقاد کنونشن سینٹر جموں میں امپلائمنٹ ڈپارٹمنٹ جموں کشمیر کے ذریعے مشن یووا کے تحت کیا گیا۔ اس تقریب کا افتتاح نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے کیا، جس میں تمام سٹیک ہولڈرز بشمول ملازمت کے متلاشیوں، آجروں، سرکاری افسروں اور تعلیمی اداروں کی پرجوش شرکت دیکھنے میں آئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ نے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ مشن یووا کے تحت پیش کیے گئے مواقع کا بھرپور استعمال کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ محض ایک سکیم نہیں ہے، یہ ایک تبدیلی کی تحریک ہے، جس کا مقصد ایک خود انحصار اور بااختیار نسل کی تعمیر کرنا ہے۔